గ్యారెంటీ చేస్తాను, నేను వసూలు చేస్తాను. ఇప్పుడు నవరాత్రులు చాలా అమ్మకు మళ్ళీ ఎక్కువ అయితే కూడా రావాలి. అత్త కూడా వాళ్ళు 2000 వసూలు అవుతుంది.
मधुवाक्यानि मधुवातारतायते मदक्षरन्ति सिन्धवः मातेर्न सन्तोषदे मदनक्तामुतोषस मदमत्तातिवं रजः मदोद्योरस्तनः पिता मदमान्ना वनस्पतिर्मदमामस्तसूर्यः मार्गिर्गावो भवन्तन मदना स्नापयामि स्वादः पवस्वदिव्याय जन्मने स्वादरिन्द्राय स्वहवेतनाम्ने स्वादरमित्राय वर्णाय वायवे बृहस्पतये मदमामदाभ्यः नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शृंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमः ग्रेवदाय च दूरेवदाय च नमः हन्त्रे च हनीयसे च नमः वृक्षेभ्यो निकेशेभ्यो नमस्ताराय च तारकाय च नमः शम्भवे च मयोपवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः देव्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय च करणाय च नमः तर्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च वेण्याय च नमः सिगत्याय च प्रवद्याय च अष्टमोऽनुवाकः पूजमण्डप विभूत्यदक्षि इष्टमे दिष्टियाश्च मे सुजच्च मे तमसाच्च मे ग्रावाणच्च मे स्वरवच्च मरवाच्च मे अधिशवने च मे द्रोणकलशच्च मे वायव्यानि च मे पोतवृच्च आदवनीयश्च मग्नेन्द्रं च मे हविर्दानं च मे गृहश्च मे सदश्च मे पुरोडाशा च मे रजताच्च मे अवभृतच्च मे स्वगाकारच्च मे इति नमकेन चमकेन रुद्राध्यायेन इति अष्टमोऽनुवाकः अष्टमोऽनुवाकेन दिव्य परिमला भस्मा गन्ध हरिद्रा कुङ्कुमान् परिकल्पयामि अक्षतान् धवलान् दिव्यं स्थिरतण्डुलमिश्रितान् अर्पयामि महाभक्त्या प्रसीद परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्मपापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं वनस्पतिर्सोपेतो गन्धाढ्यो रूपोऽयं प्रतिगृह्यत भूरि महिमा भवदूरनिगमसविचारकलितसंहारकगे वीरशैव समयाम्बुजशशिखरतारकर्णगुणतारकगे काम्बकरे नमः पार्वतीपतये शिवहर महादेव जगद्गुरु मरणसिद्धेश्वर महाराज की जय नमस्कार ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಉಪತ್ರಿ ತೆಗಿರಿ अष्टम पूजा निर्माल विसर्जयेत विसर्जनानंतर जल शुद्धोदकेन स्नापयामि अत नवम पूजान् भवेयुः नवम पूजाध्ये ग्लास ओम यद्भक्तिलेश संपर्कात् परमानंद संभवः तस्मै चरणाब्जाय आद्यं शब्दाय कल्पये तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणं तापत्रयविनिर्मुक्तं अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम त्रिशाखे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ओम त्रिशाखे यजष्टमे दीक्षाष्टमे तपश्चमे व्रतञ्चमे व्रतञ्चमे अहोरात्र्योः वृष्टिबृहद्दन्तरे जना यज्ञेन कल्पेता इति नमकेन चमकेन रुद्राध्यायेन इति नवमोऽनुवाकः नवमोऽनुवाकेन दिव्यप्रेम्णा भस्मागन्धा हरिद्रा कुङ्कुमान् इष्टमे दिष्टियाश्च मे सुजच्च मे तमसाच्च मे ग्रावाणच्च मे स्वरवच्च मरवाच्च मे अधिशवने च मे द्रोणकलशच्च मे वायव्यानि च मे पोतवृच्च आदवनीयश्च मग्नेन्द्रं च मे हविर्दानं च मे गृहश्च मे सदश्च मे पुरोडाशा च मे रजताच्च मे अवभृतच्च मे स्वगाकारच्च मे इति नमकेन चमकेन रुद्राध्यायेन इति अष्टमोऽनुवाकः
अष्टमोनुवाकेन दिव्य परिमल भस्म गंध हरिद्र कुंकुमान् परिकल्पयामि अक्षतान् धवलान् दिव्यं स्थिलतण्डुलमिश्रितान् अर्पयामि महाभक्त्या प्रसीद परमेश्वर अक्षतान् समर्पयामि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणम् वनस्पतिर्सोपेतो गन्धाढ्यो दोपोत्तमाग्रे सर्वदेवानां रूपोऽयं प्रतिगृह्यत भूरि महिम भवदूर निगम सविचारक संहारकगे वीरशैव समयाम्बुजशिखरतारकर्णगुणतारकगे साम्बदये नमः पार्वतीपतये शिवहर महादेव जगद्गुरु मरळ सिद्धेश्वर महाराज की जय नमस्कार ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಉಪತ್ತಿ ತೆಗಿರಿ अष्टम पूजा निर्माल विसर्जयेत विसर्जनानंतर जल शुद्धोदकेन स्नापयामि अत नवम पूजान् भवेयुः नवम पूजाध्ये ग्लास ओम यद्भक्तिलेश संपर्कात् परमानंद संभवः तस्मै ते चरणाब्जाय आद्यं शुद्धाय कल्पये तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणं तापत्रय विनिर्मुक्तमे मदवातारतायते मदक्षरन्ति सिन्धवः मादेर्न सन्तोषदे मदनक्तामुतोषस मदमत्तातिवं रजः मदोद्योरस्तनः पिता मदमान्ना वनस्पतिर्मदमामस्तसूर्यः मार्गिर्गावोपवन्तनमदना स्नापयामि स्वादः पवस्वदिव्याय जन्मने स्वादरिन्द्राय स्वहवेतु नाम्ने स्वादरमित्राय वर्णाय वायुवे बृहस्पतये मदमामदाभ्यः नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शृंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमः अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमः हन्त्रे च हनीयसे च नमः वृक्षेभ्यो निकेशेभ्यो नमस्ताराय च तारकाय च नमः शम्भवे च मयोपवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः देव्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च मार्याय च नमः प्रतरणाय च करणाय च नमः तर्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च वेण्याय च नमः सिगत्याय च प्रवत्याय च अष्टमोऽनुवाकः पूजमण्डप विभूत्य दक्षि ಯಾಕಣ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿಲ್ಲ